Muhammadu Rasulullah Ndedomi mbebonge nedorobana Umaru Nenemala La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Ndedomi mbebonge nedorobana Umaru Nenemala Alakra Mamaru Kishina Mabaya Bianco Sebanani Asuma Yelemani O Sebanani Kelen Tokama Bemboloya Umaru idon vali fle Abiyan salamu alaikum Cheikh Umar Jire Ahmed Sana Yele Abiyan ko Mauti Sana Yele Korodo Sana Yele Koro Seli dira domi Sun dira domi Afro kuma Sana Yele Don follow mi Alakra Mamaru Kishina Mabaye Ani ala yere ala ani ala nyoko ye fa vis-à-vis Ambo donema Jango kira ya dira ma melekele dina fa ka kira o meleke di intermédiaire mais domi ala yere fa jamo wati dira waranjaba Sana Yele akunoti bebolo murike mamulo kabo dafina nebeta joni ve nebeta Umaru jire ve Qur'ana doni be jire la Umaru jire yanane ma ala trati foi ke gwansan ja ala tim foi ke mogoye gwansan kara mamono kishina ma dela ka fo maka misri dala ko ako ala ti foi ke mogoye gwansan mutrobola wulila ka jabi kono ye chien ko ye faye mu ya abulaye an yi baye mu ya aminata yo ku ye munke kira jabi akuyi bi de bokolo laje bokolo binani aman galon tige o majene yake o mama namaro man galon tige maye salio o majo so lo kera ganta mande Allahu akbaru bokolo tige be mulya nakari madamene Abubakar la sidna Abubakar Muhammadu Rasulullah ngale kalifa folo la kira Mamadou san biwor ani san woro asoma yelemane ala kalifa folo musigira nono Abubakar do ay san biwor ni san kelin de balu madu barikada ay to yera wolo de wele ay makunye ba wele amen fo abiyan ko ye ka fo wotron jombe mbolo ya ni ya bokolo ta ni ya laje ndita Abubakar la de ne bita damne ro dumena ne bina damne lankono jone nyobolo ne tomo de joy la ye Burkina walma jilba magayka micro la wala altewa wallahi aledo eni badiya ne fana zikiri ya togo e fana ji mekabo moko bala na joni togo la molobi chekabo waljula chekabo kirala morni kala chekabo awa manyumana tigene wala otika ide tigene wala morni leido tigene wala Umaru jire ha nam otika ide wallahi otika ay mbora na okote ere dumende ngobi ko flali bulu iyere ka chesiri ani banganiya barikati mamulo do de mamulo Cheikh Umar Jire modo fo baby badwa usro ibi fa do usro me koroko do non ne ba kelenkelo ni do o a kelenkelo na abe mulan Cheikh Umar Jire ko morni kala yo e to morke ale ya son dim sininya abiyan ko e mun nyama daka suna mun nya dala kan kan tuluma e ma dele ka ya yire ne kamere ma
tenya da Sheikh Umar Jire kan Sisoko kumakan koso ta ikati nen dala de ibala ko mamudu demseni fitin no de no tui jasi jamba ko ngalo denu ni jurute fo be ni fola dambe tu e dunya ni jurute fo be ni fola kindo ti mero fon na burju be kana san bis wala san fla dron balu abla yi konati kono ay jemara abar gina kono fana na folo tigi kuno dawlati be juru lambolo jire tombe ni dakati ya barganye laidu tigi ya barganye shotigi fa o ka fo abiyan ko ye abina dalu fla di abiyan ko ma dalu folo oti lakale ambi ubida lo bodi moma kalo bete fana san kono chien fla ubodi di buruma duma anko ma ko kimiyawu ala toko mundo ko kimiyawu bora meleke o de bolo ka di ala dragana ala Yusufu Jire lankono aye muso bakele ku furake muso bakele aya kani kimiyawu de muso bakele lagbaru o amamare be mbolo ya o din o de adaman din o de be mbolo ya munye Umaru ye Jire barika alaye barika jo che ba de bi che ba wolonga ngolo fosa fu ika beni muso nyumani la wali nyumando ala mi fama ababa barika maimuna tenere ala mi togo ni che ba ni muso langulo mi bolo che iti de ati kenye moy ala ni abina chemanti la mati ko maimuna makwadi che assalamu o ni che ba ni muso nyena masoro che ide be bla chownye ali mota ka pero ka barika mayi ali ala togo laba kera ya sobu dafina lagare be mbolo dafina daltugu be mbolo abiyan kono ya amana puma dalum ka me direct labbi muye alakira mamadu kishinima baye alaka sana yele niofo mawye uta koro sana yele koro de sa alakira mamadu kishinima ba abara makan domi kana bani israila o ka wakira kimesabani kira tan sabani ma bank bani bamon ku bladi len seli ka yelenga ta kata ala rencontre vis-à-vis ou flaka nyoko embrasser ou do ankoma ko sana yele amodo cadre kono mais dallo de bo kono bari ala ate ala fin ala kuma saba fin ko o kore ko book o uklebe na anto do tarku kono ala o fay na agunebe murke mbolo dafina abian numéro tampalom son balmake yananga soma kimiyaw be fenani kimiyaw izi mur fuy don izi dalutigi fuy don ka keleme ba keme fla balo kati kimiyaw daluka ni kimiyaw soro ali ma keme ba balo iti dese ngo kimiyaw muri beskele mbal de kan o da to intra muru du yere kono jama ka ca dalu fla tu bolo kimiyaw ko bolo ka bo di abijan ko ma inta chien fulay inta fly inta saba inta akacha choche muso yata bego alhamdulillah bil alamina mbaka ni mudo di mbesoro ka sima dakura fly bo fay amudo kimiyaw kono o pi am soro ka do sana yele kono ka soro ka fen koro tota Sheikh Umar Jire na fly kumasi carte divo mosquée sénégalaise numéro follow au 05 86 60 10 numéro tade parce que lisi toman chan ije ka ye sana yelena o sana yelen do ba ke bi do ba ke shini nga ije dron ika yala 05 86 60 10 aka numéro flana 01 51 03 02 01 51 03 02 Jelwa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zikri captain. Na munga na. Wado basi dula. Alhamdulillah rabbil alamin. Ah? Ngana basi foita na. Jien ka dinga musaka ka cha. Ko foita Allah subhanahu. Ni ame ko jien jigalo. Ye jiga nyuma soro. Wallahi. Ah? Ngana ambe Allah foka Allah barakada. Osrawi bulo. Ka soli kraba inga krami nyoko manda. Ambe bele foka wale nyumando. Nam. Parce que ye kuma do fo ika kuma na. Ah. Ngana o jala nyoko jugu. Ah? Nge. Mbla srare. Nyodo fo ngo fo kunye bo ko yi. Wa bodun fana fo ko yi. Ne tien. Ah? Ayi. Ngana ni mana bo. Ah. Ibe fo. Wallahi. Mais bête fo ça. Parce que ni be fo la. Ah? Wallahi be ba tien. Ne tien. Ngana ni be fo la.
ayi bɛɛ b'a tiɲɛ kelen de bɛ fɔ n'a fɔra maaw ye o bɛɛ b'a bolo kɔrɔta bɛɛ ko tɛ non a t'a la muso sɛbɛdenw de ko don i m'a fɔ Mayimunɛ ye ten de wa ala muso sɛbɛden de ne ni hɔrɔnmuso ye baro kɛ a y'a fɔ ma ko capitaine Namu i bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o ye Lanyusu ye o de hakili jigila la musokɔrɔba ka baro a tɛ bɔ n kɔnɔ abada wallahi n ko ni nana nin bɛ sigi a gɛrɛfɛ a b'a fɔ n ye kelen de wallahi n bɛ ala filɛ n bɛ sankolo filɛ ka musokɔrɔba filɛ n b'a fɔ n ko wayi mɔgɔw ma ban sa ni mɔgɔ bana diɲɛ bɛ wuli muso ɲumanw ma ban hɔrɔnmuso ɲumanw ma ban ale de ko ne ma ko ziri capitaine ko Namu ko hali fatɔ ale y'u ladon Lanyusu kɔ ye Lanyusu min fɔ dɛ ko a ye muso min furakɛ sɔgɔmada kelen muso 40 dɛ a ko hali a bɛ fatɔ minnu furakɛ ale de b'o ladon kuma nana n'o den ma kɛ dankɔrɔba ye o tuma mun ne kɛla sa ala ti man fara juguman na fiyewu o de ye hakili jigin o de ye sawa ka nusadiya sira b'i bolo an ko Morikɛ ma ko a bisimila a kulo b'i la ko dalilutigi ma ko a bisimila o de fasa diɲɛ don o don ko ala ka ɲi Morikɛ ka ɲi kuma caman tɛ o ayi ala kira ka ɲi Morikɛ ka ɲi Morikɛ tɛ maa faga a bɛ maa sɔn Morikɛ tɛ maa faga a bɛ maa balo Morikɛ tɛ maa faga a bɛ maa kumaba Morikɛ tɛ maa faga ala a bɛ maa bɔ gɔlɛya la ka maa bɔ fantanya la ka maa bɔ kasibada ka maa bɔ kelennabila la ala ka ɲi o ka ɲi sa dari an bilasira Morikɛ ma ko a bisimila jabaru masa ka ɲi ala ka ɲi ala fama ala ka ɲi ala ka ɲi masa ala ka ɲi ni ne kongo dali masa ka ɲi ne b'a fɔ Umaru Jire ka ɲi ne b'a fɔ Umaru Jire ka ɲi dafindenw ka halala i ka ɲi dafindenw ka duwawu de i ka ɲi dafindenw ka gindo tigi ka ɲi dalayilu dɔnni tigi ka ɲi hadisaw dɔnni tigi ka ɲi e ma ye kɔlɔsi tigi ka ɲi e ma ye dalulu tigi ka ɲi ni ne kongo dali masa ka ɲi ala min ye kabakolo dullo mate kabakolo kɔrɔ o kosɔn o fama ala ka ɲi ni ne kongo dali masa ka ɲi ala min ye dugukolo fɛnsɛ fɛn bɛɛ b'i kɛ dugukolo kɔ ka ya ɲuman b'i kɛ dugukolo kɔ ka ya juguman bɛ dugukolo kɔ kan e ma ye n ko ala muɲu ne don o kosɔn o fama ala ka ɲi ni ne kongo dali masa ka ɲi ne b'a fɔ Umaru Jire ka ɲi ne b'a fɔ Umaru Jire ka ɲi Lanyusu mɔdenkɛ i ka ɲi Adama woloden i ka ɲi Mayimunɛ woloden i ka ɲi Jire la duwawu den tɛ wa Jire la gorongo bile tɛ wa Jire la dubalen kisɛ tɛ wa Jire la ka tile yelen tɛ wa Jire la ka kalo yelen tɛ wa Jire la dalulu tigi ka ɲi ne b'a fɔ Umaru Jire ka ɲi dafindenw ka halala i ka ɲi Konate halala i ka ɲi Konate wolodenw tɛ wa Loso ni Konate de don Solomon ni Konate de don e dun ye dɔnniba ɲuman sɔrɔ e y'a sɔrɔ bonda 2 de la i y'a sɔrɔ bonda 2 de la i y'a sɔrɔ Jire la bonda la sa ka tila ka Konate bonda la sa ala y'i sɔn o dɔnni 2 la dugumakolo sanfɛ Jire Umaru Jire a barika ayiwa lemɛbaga tɛna muso n'a fɔra ko maa min ni nisɔn ka di k'i ka tasuma faga ni nunji ma faga ɲɛji b'a faga sa n'o tɛ kɛ gansan dɛ dɔnnitigi b'an bolo yan mun ye awa Sɛki Umaru Jire n'a fɛlɛ Kumasi quartier d'Ivo mosquée sénégalaise n b'o de fɔ sa an bɛ segin a kan maa minnu ni ye siɲɛ fɔlɔ ye ka Sɛki Umaru Jire lamɛn sinon kɔrɔlen ne kan tɛ ma koyi non ni Sɛki Umaru Jire ɲɔgɔn kan ne tɛ kan tɛ ma se e b'a dɔn mun bɛ yen e tɛ fɛ ne k'a fɔ tɔw k'a mɛn de o nka ne b'a lakali Morikɛ salamu aleykum. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللازم وصلي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا سوكو أمبا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فل بلغتا بلا جريمة. الحمد لله إذا سوكو أمبا لا فوق على بركة kala tando koroka ala mi sona on sabe nyon sur le plateau sans fait no émission Fadel Azam Kene Cheikh Oumar Djire Issa Sissoko wa Zikri Capitaine ambe direct la kabeni kalo baraka maima kabeni kalo noro maima kabeni njafa kalo ima kabeni duo jabe kalo ima ambala fola kala barakata ka sole danfe una so herema kono yi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sole aka saba nyumo ka ane ka sole kira keme sabantan sababeka nabi nyuma ba keme ani ba muga ane nani ala kando baraka lohramana amin sherifu ala kando baraka lohramana amin esa soko kabi tere damani no ye Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu o mode kabo arabu dugula insha Allah ala ya nyumando Côte d'Ivoire ya katlenga jigi jirila kauka ala yang garzige don ola alhamdulillah kuno Sheikh Hamidou Jire anga serifu che ani Sheikh Umar Jire no bela jene fala nyo kan kuno otume Umar Jire feyin o nana tile bane feyin kuno diala kateme Issa Sissoko kateme don beka sabula ala kira retume ne feyin kuno ambala foka la barkada antala ka anfa na ankara mogo Sheikh Alawi Dem an kale fana segare kata baro kenaye Issa Sissoko enemy kelen yendo de kelen yede wallahi kabila wale mati ma forcer ka ke ma fede non wa mati ma fana forcer ka ko ma faranywana abada Issa Sissoko jirla ka we sirfo kan bagawoye Issa Sissoko wa ala here baka an ye nyina san kono wa fe wo fe fana be feka ala kra mode ye Issa Sissoko ne ala sonama ne ye nyashin Sheikh Hamidou Jire feyin ye mana darabu ke soronyi ala kra mode ye mi ni said Sheikh Ahmad Tijani joli kelenye Issa Sissoko o be jigiri mi jiri la kawka Issa Sissoko nyina san ba fo kanu bagawoye ala bina hereke an teruye ala bina hereke an kanu bagawoye ala bina hereke client ye ala bina hereke an dom bagawoye ala bina hereke an kanu bagawoye Issa Sissoko wa ala bina hereke an sigi nyoye sika fositi ola ala kara ka fita naka dan fen beye nga Issa Sissoko ala de yoke foti se ko changer adiele yo aka fisani ye amandie yo aka fisani ala de ko kaw ala mana femi ke mate se ko changer Issa Sissoko an la nyini we juma ye ni ba yira ka fo an be ala dalla mina no ye ka kanu bagaw ko nyaji uche ka kanu bagaw o be na la nyini mi una an fe ka se ko nogoya o ni ba yira ka fo ka an ala dari ajabili do sabo ka daka Issa Sissoko ala kira mode nyati sima la koloma jamais fendo bi ifanani ala che Issa Sissoko ya pas fumer sans feu bara de bin katla ka beni kalo baraka maima ka beni rajaba koloima wa rajaba kalo mu ya fisi ne kalo toye Issa Sissoko nam mi ye rajaba kalo ke kalo fisi mante fo ala ya togoda ko ale ala ka kalo katla ka fo ko c'est-à-dire ko si ya fanyine kalo katla ka fo ko le mois de l'abondance o ko here chama soro kalo de dafu ma wulu togoda la amba fama ko kalo ma o bien kamido dafa babo kamido kalo o de sana yele ala kira bajola ala kira la kalo ne kono sallallahu alaihi wasallam Issa Sissoko ni ne ka koroni marudi kalo de ka bona be ngane ka koroni marudi kalo Issa Sissoko ni fana be bonye ni marudi kalo sabo ka daka sane ma be bange abi jode folo ya famu wa o amabande wala ni kalo ndade Issa Sissoko ala kira ta sulo kasana yele kenaye katlenga da betil mukadas folo ka to yorola katlenga ta sangolo la Issa Sissoko kata ala yere ye o ka kuma o fale o ka nyo embrasser wa Issa Sissoko ma bande seli fanda duru mi fle ni bela jeni dira ala kala mani kalonde la wa ama bande sana be se yorola Issa Sissoko ayi sadi ala kan meleke baw ani jan al jine ani la rushu
ala yi nin bɛɛ lajɛlen yira alakira la Isa Sisoko wa a ma ban dɛ a yɛrɛ ka kira babaw minnu tɛmɛna ka taa Isa la ka taa bila Musa la ka taa fara an fa Ibrahima kan ka taa se an fa Adama ma Isa Sisoko alakira yi nin bɛɛ lajɛlen y'a ɲana o don Isa Sisoko ka sɔrɔ ka jigin dugukolo kan ka bɛn ni fajiri Isa Sisoko ni kalo in kalo si dugawu jaabi man teli ka se nin ma tant que alabato bɛ kɛ mun de bɛna seli bali dugukolo kan o sababu tɛ dugukolo kan tuguni foyi tɛ se ka adamadenw bali o ka kɛ silamɛ ye foyi tɛ se ka adamadenw bali o ka alabato kɛ foyi tɛ se ka adamadenw bali Isa Sisoko lemaniya min b'o dusu la Isa Sisoko ka o b'o dusu la o tɛ se ka kɛ o de la alakira ko a ko sabaw ma diɲɛ laban maa dɔw bɛna na ala ko bɛna dɔgɔya diɲɛ laban na a ko maa dɔw bɛna na diɲɛ laban na Isa Sisoko olu ka alakira kanu bɛna bonya ka tɛmɛ aw ta kan o kuma digila sabaw la alakira ko kana digi o la mun kosɔn b'o fɔ la alu ye n ye de n y'a kɛ de n ye kabako de jira aw la n ye tiɲɛ de jira aw la aw tilala k'an yɛrɛ ye k'an tagabolo filɛ ani k'an taamasiyɛn filɛ yala an bɛ min fɔ la ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ aw ye fɛn dɔ de ye na mɛ ninnu o man ye o ye kuma dɛmɛ nka o bɛ dan na ka tɛmɛ aw kan o de bɛ o fisaya ka tɛmɛ aw kan Isa Sisoko nin ye kabako kuma de ye wa ala ye alakira yɛrɛ ka sadi a ka kiraya yɛrɛ ka sabati ka daluya ani sadi tu b'a fɔ français la ni kalo in kɛla kalo ye ça a été un moment décisif alakira ka carrière la seli dini o de nana kana silamɛya ko bɛɛ lajɛlen kɛ clair ka an tɔw différence bɔ ɲɔgɔn na pewu seli sababu de don Isa Sisoko ni kalo in mois de l'abondance dugawu jaabi caman o kalo aladari caman o kalo hɛrɛ caman o kalo cɛsiri kalo ko ni ye tile kelen su ni kalo in kɔnɔ Isa Sisoko ko ala ko a bɛ jahanama yɔrɔ jɛn i la Isa Sisoko san 3 a ko n'i ye tile 3 kɛ ala ko i farikolo kɛra haramu ye jahanama kɛra haramu ye i farikolo ma Isa Sisoko an to an cɛsiri adamadenw ba anw dɔn fɛn dɔ de la ala ka san o san da an bɛ solution de ɲini kanubagaw ye ka baraka ɲini ka duwawu ɲini ka baraji ɲini ka tila tuguni ka fantanya kɛlɛ an sigikun de y'o ye moriya la Isa Sisoko ko fantanw ma o ka numéro ta an donna dalilu min kɔnɔ n'an y'a gosi ni Rajaba kalo la n'an y'a kɛ sanayɛlɛ aladari ye n'an y'a kɛ nafoloko sira ye n'an y'a kɛ garizigɛ dayɛlɛ sira ye Isa Sisoko an b'a lisi laban de taara tile in na ni bi ta lisi datugu la an bɛ duwawu ka san wɛrɛ Rajaba kalo ma Isa Sisoko fantanw ni yɔrɔ b'a la deburibagaw ni yɔrɔ b'a la nafolotigiw ni yɔrɔ bɛ a la Isa Sisoko nka maa caman tɛ taa la bi dɛ mais o tulo bɛ na Isa Sisoko ni ka sɔrɔ ni m'i tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn parce que an ye maa min ta a maa bɛ ɲini ka ban nka sani an ka don Rajaba kalo nafolo baara kɔnɔ dalilu gɛlɛn min bɛ yen n'an b'o di ka fantanw dɛmɛ n'o ye ka sɔrɔ ka don nafolo kɔnɔ a barika ko dɔn aw ma ɲɛ ko dɔn ni ala kira nalen tɛ anw tɛ sugu dɔn anw tɛ tile dɔn ni malamini nalen lamɛnba ka tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen faamuyali kɛ awa Sheikh Omar Jire awa nin y'a donkan ye sa ka fɔ bɛɛ lajɛlen nin y'a ka kuma jɛna en tout cas nin ye lafiya kuma ye sa nin ye kisi kuma ye sa nin ye dɛmɛ kuma ye ka taa lamɛnbaga cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma awa an bɛ awa numéro di aw ma sa a ye numéro ta numéro fɔlɔfɔlɔ 05 86 60 60 10 à la fin a ka numéro filanan 01 51 03 03 02 Cheikh Omar Jire Kumasi quartier d'Ivo mosquée sénégalaise Muhammadu Bangina Jibi Jugu Tilela Jibi Jugu Bana Murga ika kuma kono ye watu caman kan ka yananga do kimiyaw kono mo barka da ye sa ka fura ko yanika awa ni wa sanu tomo awa bili sanfɛ kana barka da wa bili bogo bora yɔrɔ muna barka da yena Cheikh Martin Mamaro ko o akwa ko bismillah awa Abidjan kona amado kimiyaw kono Isa Sisoko an bɛ don kimiyaw kɔnɔ kimiyaw ye ka kimiyaw dɔn ayi kimiyaw tɛ dɔn jɔn de ka kimiyaw dɔn o maa tɛ yen Isa Sisoko nka Isa Sisoko jɔn de ma kimiyaw dɔn o maa bɛ yen a bɛ dɔn nka a tɛ dɔn
a bɛ dɔn o ye kuma juma ye a tɛ dɔn o y'a juma ye dalilu Isa Soko a ko kimiyaw ye dalilu dɔ de ye n'i kuma kimiyaw dɔn a fɔ ko alakira i y'a faamu n'i ko maa ma sisan Isa Soko taa filɛ bon na yala i fa bɛ yan den taara ka na ko n fa tɛ yen o ko c'est à dire k'a taara min a ko a taara lɔgɔ la a taara lɔgɔ jumɛn na lɔgɔ fiyɛba a ye wɔɔrɔ de ta wa walima a ye taxi de ta k'a ye wɔɔrɔ ta ka taa a tagala ni fɛn min ye o dɔnna fɛn min taara n'a ye o dɔnna walima Isa Soko ko Seku bi bɔra Senegal ka na walima Seku bɔra Lajine ka na walima min ye an ka mukadamu ye k'o bɔra yan fɛ ka na ko a nana mun na ko a nana vol la avion kɔnɔ walima a nana par voie ferroviaire n'o ye train o suguya dɔnna o train nana n'a ye walima avion nana n'a ye o sugu dɔnna fɛn min nana n'a ye wa Isa Soko n'i ma kimiyaw dɔn a fɔ ko alakira wa o sababu c'est à dire o dalilu o ye juma ye kuranɛ kɔnɔ Sulemani masa Sulemani a ko ale mako bɛ min ye balakisa ye ale mako b'o ka sanu kalaka de la yala a bɛ se k'ale lasɔrɔ cogo di sɔgɔma in na jinɛkɛ dɔ ko jama cɛ ma ko ne bɛ se ka na n'a ye san'an bɛ wuli ka bɔ barokɛyɔrɔ la yan sisan jinɛ o ye jinɛ kamalen dɔ kumakan ye wa maa dɔ sigilen tora a gɛrɛfɛ o ye bun hadamaden ye o ye kamalen ye a ka di diɲɛ ka da ye nka ani ala cɛ ka di ala ye fɛn di a ma min ɲɔgɔn di masakɛ yɛrɛ ma ale ko Sulemani ma a ko ne tigi ne ka masakɛ masa Sulemana e ɲɛ datugu a ko i ɲɛ yɛlɛ Sulemani y'a ɲɛ yɛlɛ k'a sɔrɔ sanu kalaka bilalen bɛ fɛnkɛ a ɲɛfɛ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ en quelques secondes a ma fɛn yɛrɛ fɔ dɛ a ma fɔ ne bɛ na n'a ye a ko i ɲɛ tugu a ko a yɛlɛ a nana chaise bila sɔrɔ a gɛrɛfɛ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ en quelques secondes mun fɛn de nana n'o ye Isa Soko a bɛ fɔ o de ma ko kimiyaw min nana n'a ye a ma dɔn i y'a faamu a bɛ fɔ o de ma ko kimiyaw n'i ma kimiyaw dɔn Isa Soko a bɛ fɔ o de ma wo ni fɛnkɛ suratul bakara kɔnɔ an fa Ibrahima ko a ko ala ma e ti ne kalan yala e bɛ suw lakunu cogo di ka masa ka tila k'a lakunu o kɛra ne ɲɛna yana sisan e k'o kɛ cogo di i ti n kala la ala ko Ibrahima ma yala e ma dan ne na wa a ko ayi hali m'o fɔ e b'a dɔn ko ni Ibrahima ne dannen bɛ e ala la o nka ne bɛ fɛ hakili de bɛ sigi n dusukun bɛ kɛ tranquille o kama de don b'i ɲininka na a ko pigeon fila ta i bɛ kɔnɔ fila ta i b'o sogo tilan i b'o kolo bɛɛ bɔ kelen kelen i b'a bɛɛ bila kuru kan kuru min ni kuru si tɛ kelen ye i bɛ tila tuguni k'o wele ni ala ka diɲɛ ye a ko o bɛna fara ɲɔgɔn kan o bɛna sigi yiriboro in kan yan o bɛ tila ka vanga ka taa mun fɛn de b'o kɛ a bɛ fɔ o de ma ko dalilu Isa Soko o de ye dalilu ye n'i b'o dalilu dɔn a bɛ fɔ o de ma ko kimiyaw o de la o Isa Soko o b'a fɔ o de ma wo ko bere bere jumɛn kuma don o ko bɛɛ m'o de faamu dɔw y'a kɛ ka bere tigɛ k'o minɛ i bolo ka to ka yaara n'a ye Isa Soko nka ko bere tɛ min b'i minɛ i bolo ka maa kun ci n'a ye walima ka fɛn gbɛn n'a ye o bere kuma tɛ dɛ wa min ye ala tɔgɔ yɛrɛ bere dalilu min ɲama dɔn ala yɛrɛ ka dɛmɛ o bere o kuma de don o dalilu de bɛ dira fantanw ma tile in na Isa Soko a bɛ fɔ o de ma ko kimiyaw a bɛ fɔ o de ma ko alakira an b'o dila kanubagaw ma bi kimiyaw Isa Soko dalilu naani a fɔlɔ an donna kɔnɔ ka bonda dɔ dayɛlɛ min bɛ siri tigɛ ka garizɛgɛ ko ka garizɛgɛ saniya mɔgɔ min a bɛ baara ɲɛɲini na baara tɛ sɔrɔ la a bɛ baara la baara tɛ marché a bɛ dɛmɛ ɲini na a tɛ dɛmɛ sɔrɔ kow datugula kow jɛngɛna i garizɛgɛ tiɲɛna i m'a dɔn i bɛ ko kelen min kɛ Isa Soko i bɛ don min na i bɛ laban ka tiɲɛ layidu bɛ ta i ye o tɛ se ka dafa a bɛ fɔ o de ma ko garizɛgɛ tiɲɛ Isa Soko dɔ kɛra filɛli banbali la i yɛrɛ lafiya tan sa sinon fitinin min b'i bolo o tɔ bɛ taa saraka bɔ la i tɛna bɔ i yɛrɛ la Isa Soko fɛn min bɛ se k'i bɔ o dibi kɔnɔ fɛn min bɛ se k'o bɔ o dingɛ kolon kɔnɔ min bɛ se k'i bɔ o kɔlɔn kɔnɔ min bɛ se k'i bɔ o jinɔgɔ kɔnɔ min bɛ se k'i bɔ c'est à dire o waga kolonba kɔnɔ Isa Soko an b'o dalilu de dir'i ma sisan kimiyaw bonda premier n'o y'a siritigɛlan ye an y'a baara kimiyaw safinɛ a n'a yiriw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a baara safinɛ na Isa Soko Isa Soko garizɛgɛ datugula cogo cogo siri juguyara cogo cogo juguya bonyana i kɔ cogo cogo dabari juguyara ma cogo cogo a b'i foni k'i bɔ a la pewu parce que ala m'a kɛ jugu ka se ala kɛrɛ la fewu wa ala tɛ sɔn jugu ka se i la dalilu kunfɛ dalilu tɛ nin ye dɛ o y'a bonda premier ye ne siri tigɛla garizɛgɛ ko la garizɛgɛ saniyana a tɔ sɔrɔ jumɛn ye Isa Soko fɛn min bɛ se k'a kɛ ka jama ɲɛsin ma fɛn min bɛ se k'a kɛ sɔrɔ kana tigɛ fɛn min bɛ se k'a kɛ i bɛ min sɔrɔ Isa Soko a ka se k'i nafa o fɔlɔ Isa Soko n'i y'a mɛn ko c'est à dire maa bɛ layidu ci a tɛ se k'a kɛ
kanu ko problem b'a kɛ n'i man di maa ye a tɛ se k'i dɛmɛ n'i man di maa ye e ka ɲuman bɛ kɛ juguman ye o tigiw fɛ n'i man di maa ye a b'a fɔ ye bi a b'a f'u ye n bɛna nin kɛ i ye i bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ Isa Soko a tɛ ɲɛnabɔ fewu n'i man di maa ye Isa Soko sanni tɛ kɛ e bolo o de b'a kɛ bɛ magasin 2 ye jama bɛ girin o bɛ to ɲɔgɔn kan magasin kelen na o produit kelen de bɛ feerela 2 bɛɛ kɔnɔ nka nin bɛ da sunɔgɔ la mɔgɔ kelen t'a fɔ a ma salamu alaikum ji kunna wolon tɛ kun Isa Soko kanu de bɛ jama ɲɛsin ma kanu de k'a kɛ jama ka fɔra Alakira ma o y'a dɔn o dala la o y'a kanu i y'a faamu Isa Soko o de la Ala y'i kiraw bɛɛ wele o tɔgɔ la nka a nana se Muhamadu ma a ko ne kanubaga Isa Soko e de la k'a mɛn ko Ala y'i Alakira jɛ fɛn dɔ la ni Ala y'i Alakira jɛ fɛn na Isa Soko o bɛ kɛ lajarabi ka labanna mɔgɔw de kalan n'o tɛ jɛla yɛrɛ yɛrɛ kolo jɛ la o kuma tɛ kanu de bɛ nin kɛ Isa Soko wa an y'o baara muhiba la n'o ye kimiyaw bonda 2nan ye o bonda 2nan Isa Soko mɔgɔ min bɛ baara la garisɛgɛ bɛ foni jama bɛ ɲɛsin ma i kanubaga bɛ caya min bɛ feere kɛ jama tɛ ɲɔgɔn kɔ bila min yɛrɛ bɛ magasin na jama tɛ tigɛ min bɛ butigi la jama tɛ tigɛ min bɛ atelier kɔnɔ jama tɛ tigɛ min bɛ atelier c'est-à-dire mécanicien baara la jama tɛ tigɛ i bɛ menuisier baara de kɛ jama tɛ tigɛ i bɛ chantier baara de kɛ jama tɛ tigɛ dɔw bɛ yala ka feerew kɛ dɔw yɛrɛ ye réparateur de ye pour que client kana tigɛ fewu Isa Soko kimiyaw madiana de b'a kɛ n'o y'a muhiba ye an y'o kɛ baara 2nan ye Isa Soko jama ɲɛsinin ma sɔrɔ kɛli Isa Soko jama bɛ se ka na jama bɛ se ka girin i kɔ nka dɔw bɛ yen jama bɛ na ka na fɛn de minɛ i bolo nka o tɛ fɛn bɔ c'est-à-dire o tɛ fɛn d'i ma Ala k'an kisi o ma wa ni jama nani min b'a kɛ jama ka se ka fɛn d'i ma o bɛ kɛ baara 3nan ye an b'a fɔ o ma ko kimiyaw bonda 3nan n'o y'a wusula ye Isa Soko wusula min n'i y'a wusuko kelen i ka semaine kɔnɔ Isa Soko o semaine bɛ ban i tɛ dɛsɛ i musaka la i tɛ dɛsɛ i ka laɲini foyi la Isa Soko wa i tɛ siri maa la fana kimiyaw wusula de b'a kɛ n'i y'a fitinin bila tasuma na Isa Soko k'i tigɛ wusu a la k'i ɲɛ jɔsi Isa Soko i b'o semaine ban fantanya t'i minɛ gɛlɛya t'i minɛ i tɛ miiri laɲini dɔ la n'o ye wariko ye ko Ala m'o nɔgɔya i ye min bɛ feere kɛ n'i y'a wusu ka taa sigi baara la sɔrɔ bɛ kɛ wari bɛ sɔrɔ fo ka tile ban i y'a faamu Isa Soko o y'a 3nan ye wari sɔrɔnin 200 400 4,000 5,000 Isa Soko ni problème nana don ko wariw tiɲɛ don dɔw yɛrɛ dɛsɛla ka wari mara a dɛsɛla ka wari économiser n'ale ye 240 sɔrɔ ka wari mara ka se 100,000 ka wari mara ka se 1,000,000 ka wari mara ka se 3,000,000 Isa Soko ale mako b'a la ni wari ma se hakɛ dɔ la i tɛ se ka baara kɛ n'a ye o wari min tiɲɛ o nafolo problème bɛ don tuma o tuma k'o nafolo tiɲɛ e bɛ sɛgɔ kana bila à 0 i b'a daminɛ tuguni dɔw bɛ Isa Soko san 40 a ma deli ka 10,000 mara a bolo san 40 a ma deli ka 30,000 mara san 40 a ma deli ka 1,000,000 mara Isa Soko e m'a dɔn nin ye balaw ye ka sɔrɔ a bɛ wari sɔrɔ dɔɔni tuma o tuma nka wari dɛsɛra ka kɛ ɲɔgɔn kan an b'o dalilu d'i ma sisan o ye kimiyaw bonda 4nan ye n'o ye kimiyaw sɛbɛden ye Isa Soko a bila n'i ka wari ye n'i y'a bila n'i ka wari ye Isa Soko i ka wari bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ e ma don i n'i ka wariw ni ɲɔgɔn cɛ Isa Soko n'i y'a ta ka dɔ bila a tɛ mɛn dɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ wa n'i y'a bila porte-monnaie la wari tɛ manqué o porte-monnaie kelen nin kɔnɔ n'o sɛbɛden bilala bon na wari tɛ manqué o bon kelen kɔnɔ n'i y'a bila bonda la e tɛ dɛsɛ o bon sara la parce que wari de b'a kɛ e bɛ bon sara Isa Soko n'i y'a bila poche la wari tɛ manqué poche la n'i y'a bila baarakɛyɔrɔ la wari tɛ manqué o baarakɛyɔrɔ la Isa Soko o y'a sɛbɛden ye Isa Soko baara 4 dalilu 4 e mako b'a 4 bɛɛ la cɛ si tɛ yen muso si tɛ yen denmisɛn si tɛ yen maakɔrɔba si tɛ yen ko e mako tɛ nin dalilu 4 in na siritigɛla jama nafolo ani nafolo ka basigi jɔn mako tɛ nin na 4 wɔn y'a dilan ka fantanw de dɛmɛ ni kalo in kɔnɔ Isa Soko cɛ si t'a ta k'a fɔ k'i tɛ fɛn dɔ yala wa a 4 a kelen bɛɛ bɛ kumabɔ dɔrɔmɛ 1,000 dɔrɔmɛ 100 dɔrɔmɛ 11 Isa Soko a kelen o kelen 1,011 mo gansan de ye nin ye Isa Soko e bɛ se ka nin sara 5,505 francs 5,505 francs a kelen o kelen Isa Soko ne kado de min tulo bina Ala y'i garisɛgɛ min tulo bina Ala y'i kunandiya min tulo bina Isa Soko Umaru Jinɛ bɛ dɛmɛ dɔ kɛ e ye sisan ka tɛmɛ nin kan n bɛ mɔgɔ 11 dɔrɔn de ta cɛ mɔgɔ 6 muso mɔgɔ 5 Isa Soko a 4 tɛ kɛ 4,440 ye wa Isa Soko n bɛna mɔgɔ 11 ta sisan cɛ mɔgɔ 6 muso mɔgɔ 5 Isa Soko n b'a 4 di olu ma dɔrɔmɛ 2,000 morikɛ Isa Soko n b'i dɛmɛ na Ala yɛrɛ de kosɔn maa 11 ni kalo in baraka kosɔn le premier maa 11 olu ka duwawu kɛ ne yɛrɛ fana ka duwawu kɛ olu ye maa 11 min bɛ o tɔgɔ sɛbɛn sisan
b'a naani bɛɛ di olu ma dɔrɔmɛ 2000 Isa Soko n'i bɛ 2 fɛ a bɛ kɛ 1000 n'i bɛ 1 yɛrɛ fɛ 500 de mɔgɔ 11 dɔrɔn de bɛ taa la dɔw bɛ yen u b'a to yen fo chauffeur bɛ sɔrɔ k'i wele n balimakɛ ni ne ko maa 11 o ye sisan de ye ni k'i wele ni kɛ sisan n'i mako b'a la n'i tɛ se ka na kuma se wula na i b'i ka wari bila ne k'i ka wari bila Isa Soko dimanche i bɛna ka na ta min ka fisa e ma o de y'o ye sinon k'a fɔ ko a y'a bila don min n'i bɛna ko n bɛ na ni wari ye Isa Soko ne t'o kɛ i y'a faamu maa caman ni mɔgɔ 11 mɔgɔ 20 mɔgɔ 40 bɛ se ka wuli ko k'o b'a fɛ ne bɛ taa garder cogo di dɔw dun b'a fɛ i y'a faamu donc n'i mako b'a la i b'i ka wari bila numéro kan Isa Soko la dimanche i bɛna ka n'i ka baara ta n t'a di maa ma i y'a faamu ala k'an dɛmɛ ala ka laɲiniw dafa صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Ami diɲɛ awa sa ni lahara dira cɛmu kanu kɔsɔ sa an bɛna taa dena blɛde kira mamadu kisi nama ba ye sa awa an b'ale ka okumu kɔnɔ o de tɔ morikɛ bɛ ka awa dɛmɛ kɛ mun ye kimɛbu ye sa a fɛn naani ayiwa k'a di awa bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ a safinɛ a nasi a wusulan o bɛ a sɛbɛnden nin naani a kelen bɛ kuma bɔ a kelen kelen u bɛ kuma 1000 ani 111 nka les 11 premières personnes mɔgɔ 11 fɔlɔ min na weleli kɛ a b'a nani di aw ma dɛmɛ na kira jansa la sanayɛlɛn kɔsɔn 2000 a naani numéro ta pour que ka se ka sɔrɔ ni yɔrɔ ka jan weleli kɛ k'i ka numéro wari bila ni yɔrɔ ma jan fana an bɛ direct ta yanni émission ka ban i bɛ se ka na joona joona i bɛ wele kɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ na joona joona o de ye numéro fɔlɔ pour que ka se ka sɔrɔ 05 86 60 60 10 05 86 60 60 10 à la fin a ka numéro filanan 01 51 03 03 02 01 51 03 03 02 c'est comment dire ni Umaru Busra ka dongli doy blebe namo Isa Soko amido nafolo sana yele 24 abu fama la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa shamsu wa duhaha la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal kamari iza talaha la ilaha illallah muhammadur rasulullah Isa Soko clé ni clé dalulu mi Isa Soko abe nafolo kabako ma sababu dayele ka dima Isa Soko fo ga ti senti fantanya ke rajabakalo dron deni lisi le bitara lena ma fo sinima fo siningena anga nyo fo mu kosobe bi parce que Isa Soko ne tun makobe ma kema ani mata ani kelena to ko seben bilama Isa Soko ko na kan kan baga mogo mugan loru bofolo katla kan na lisi commencer radio la ya Isa Soko jama grina atomacha atotora mogo ta ani woro mata ni woro yani sini Isa Soko abu fo yani sini tada Isa Soko ni ma yin wele sini ni namba do atina soro ati soro ngotlen bi to ko semen la bande ye mata ani woro san ne bi bo radio la ka selu kono Isa Soko na ma dafa 16h abi dafa sika fo city ola a dafara ma tafa ba jo abu fo de mako rajaba kalo abu fo de mako rajaba kalo na fulo bara abu fo de mako sana yele na fulo bara Isa Soko kalmatu shada ane washamsu nyanga mini nywana ka ked na fulo e kan na fulo sababu dayela ka dima mami be ebe barala ima na fulo soro ala mami be ebe barala sara drone de bi di ema affaire dawrete ebulo donda dawrete ebulo ko sababu nogo ya ka dima Isa Soko wala ebe baraka la mogo de fe e ka se ke yere ta soro ebe mobile bulla mogo de fe ka se ke yere ta soro ebe magasin na mogo de fe ka se ke yere ta soro wala ma Isa Soko ebe ferila ma de fe e ka se ke yere ta soro na tiki ka deme wala ba ne sababu dawra ye wala ebe joro dola doga fare ka joro ka abe fo ne le makon na fulo nafolo sababu nafolo mi Isa Soko ni ya soro ibi hina ibala ibi hina ifala ibi hina ikanu bagawla nafolo ni ya soro Isa Soko bibla sira nyumaka ambe kumana odika nafolo mi sonte mawuluma ala to ko mi te mawuluma ikara salama ikara salantai ni ko la ila illallah muhammadur rasulullah ni ye mawo ma ala kira temeni ko fe mawo ma nana du koloka ni bi olu bela janeta
an tɛ baara kan kun fɛ dɛ k'ala tɔgɔ ta ko a bɛ bɛn ni karisa ye a tɛ bɛn ni karisa ye Isa Soko olu fana baaraw bɛ yen o nka ni Isa Soko ni bɛ bɛɛ de ta parce que ala kɛra nana bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama e ye silamɛ ye tɛ silamɛ ye la ne kɔni bɛ ala ko barika bila t'i la ni min ta dɛ Isa Soko donc nin ye nafolo dalilu ye an b'a fɔ min ma ko min ye wasamuso nafolo baara walima kalamatu sada nafolo baara kalamatu sada la ilaha illallah muhammadu rasulullah arafo jodle do ma kalan dɛ Isa Soko mugan nani tɛ wa o de 24 tan ni fila tile fɛ tan ni fila su fɛ 24 e bɛ ko o ko la nin bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu o tile de kɔnɔ walima su kɔnɔ nafolo bɛ don lɛrɛ juma ni tile fɛ kɔni tɛ su fɛ de don n balimacɛ o de la imam ko kullahu malikul mulku tutul mulku man tasha Isa Soko ala de c'est ala de fɛn ye fɛn min ɲama dɔn ala de ye fɛn ye min bɛ finma yɛlɛma ka kɛ gɛma ye wa min bɛ su bɔ tile la ka tila ka tile bɔ su la Isa Soko min bɛ su bɔ ɲɛnama na ka tila ka su bɔ ka tila ka ɲɛnama bɔ su la o kuma o kɔrɔ ko di Isa Soko bi degu bɛ e kan gɛlɛya bɛ e kan nka ala bɛ se ɲatugu ni yayɛlɛ kɛ Isa Soko a bɛ se ka e yɛlɛma k'i kɛ fɛntigi ye e bɛ kɛ chauffeur ye bi Isa Soko hali sara dafa ni a tɛ sɔrɔ nka ɲatugu ni yayɛlɛ kɛ ala bɛ se ka e yɛlɛma k'i kɛ patron ye ka patron bila e place la i y'a faamu a bɛ fɔ o de ma ko ka su bɔ ɲɛnama na ka tila ka ɲɛnama bɔ su la Isa Soko bi degu bɛ e kan e ma mɛn kuranna kɔnɔ ko tilikala y'a mɛn na dawilu ha bɛnna nasi kɔri Isa Soko ala ye c'est-à-dire don de bɛ ala bolo a b'a fale adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fantanya don o bɛ yen ko o de b'o le fɔ julakan na ko bi man dina ani ta tiɲɛna k'o tɛ kelen ye nin fana wulibali ye dɛ nin ye kuranna ala y'an kɔlɔgɛ de ye dɛ Isa Soko wa bi degu bɛ e kan wa ala bɛ se k'o degu yɛlɛma Isa Soko k'o kɛ hɛrɛ ye k'a d'i ma n'i y'a mɛn karamɔgɔ ko i ma ko hali dangan bɛ maa min kɔ Isa Soko ko ale bɛ se ka kɛ nafolotigi ye dɔw b'a kuma ta kuma jugu de ye o b'a miiri k'a fɔ ko kalanbaliya kuma don Isa Soko o tuma na n'i ko maa min ma ko ɲɛna k'olu de bɛ na olu dɔrɔn de bɛ na e fɛ Isa Soko min ma ko ɲɛna ka ban n'o dun ma ko ɲɛna ka ban nka o bɛ na e fɛ Isa Soko e jɔyɔrɔ o ye juma ye karamɔgɔ cɛ non jɔyɔrɔ t'i la n'an ka ɲi k'a fɔ a ɲama parce que hali ne ma t'i fɛ ne mago bɛ dilan n'an ka ɲi k'a fɔ a ɲama an b'a fɔ le ko Isa Soko ni maa min ta tiɲɛna pewu maa min ala ko maa min a bɛ taa tiɲɛna a tɛ ɲɛ tuguni ko n'olu le nana ko i bɛ se k'olu le kɛ fɛn ye muriya filɛ n'an ko b'a fɔ a ɲama Isa Soko a ka ɲi ka fɔ ten de muriyaw tɛ nka kunfinya kosɔn ani kofaamabaliya kosɔn an bɛ tugu mɔgɔw ka philosophie kɔ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu Isa Soko i y'a faamu e m'a mɛn ala fɛ a ko cogo di Isa Soko a ko Isa Soko duwawu ani saraka fɛ ala kɛra ka baarakɛden dɔ tun bɛ Isa Soko n'o y'an ba Aisha a ka baarakɛden dɔ tun bɛ yen baarakɛden tɔgɔ tun ko di Bushira o Isa Soko ala kɛra y'a ye o a sɛbɛn bɛ larusi la o ko Bushira ye maa kunnago ye ko ala ko a bɛ jɛni sini n bɛ kabako kuma de fɔri ye ten dɛ Isa Soko cɛ dɔnni ka bon sa ala kɛra y'a fɔ an ba Aisha ye baarakɛden nin filɛ i ka jɔnmuso nin filɛ a bila an ba Aisha ko a ma mun kosɔn ala y'a fɔ n ye ko kunnago don a bɛna jɛni sini donc an tɛ se k'a mara Isa Soko an ba Aisha taara fɔ baarakɛden nin ye n bɛ n'i bila baarakɛden nin ko mun kosɔn a ko ayi ko n cɛ ka laɲini de don Bushira ko a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o don su ala kɛra y'a sɛbɛn ne larusi la Bushira kunna diya la a yɛlɛmana ka kɛ yɛlɛjinalen ye o da to farafin Isa Soko n bɛ sɛmɛ ɲɔgɔn na de i y'a faamu an bɛ nafolo dalilu de la e ma n balimacɛ kuma ma gudu tɛ o ye siɲɛ kelen san kɔnɔ a dɛnɛlisi bɛ ta la mɔgɔ 16 o de tora n'i mako b'a nafolo dalilu la n'o ye kalimasada nafolo baara ye arajaba kalo nafolo baara dɔrɔn don a tɔgɔ sɛbɛn ye 8,000 8,000 80 ani 8 Isa Soko client kɔrɔw caman ye 50 bila ka na dɔw ye 90 dafano bila ka na dɔw ye 90 ni 400 bila ka na dɔw ye 12 bila ka na dɔw yɛrɛ b'a bila ka na ko n'a b'a bɔ n'a t'a bɔ a fɔ ni maa dar'i la ka ban Isa Soko i mana fɛn fɛn fɔ a b'a kɛ o e bɔra ne fɛ don min na dɔrɔmɛ lolu tɛ e kun ne ye safunɛ kuru kelen d'i ma i taara i mako ɲɛna e seginna ka na nafolo baara kɛ 20,000 o kɔfɛ Isa Soko ni ne k'i ma ko fɛn dɔ ye 40,000 e bɛ siran k'a ta ne bɛ client kɔrɔw wele hali k'a sɔrɔ n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn baara dɔ la sisan ni nin se b'i ye tɔgɔ dɔ la siɲɛ kelen don san kɔnɔ wa dɛnɛlisi bɛ taara tile la mɔgɔ 16 dɔrɔn de to la Isa Soko wa o mɔgɔ 16 ni Isa Soko n bɛna mɔgɔ 11 bɔ a la ka tɔ to maa duuru n tɛ se k'a k'i ye gansan parce que musaka dɔw de b'a la an bilasira
wa isa soko bonya ke sana yele ko to mɔgɔ ta ani kelen min mina ta mɔgɔ ta ni wɔɔrɔ in kɔnɔ n b'a di olu ma 80 8 80 n b'a tilan fila n b'a di olu ma 4 4 40 4 isa soko wa o ye mɔgɔ ta ni kelen dɔrɔn n'o dafa la tɔw b'o tɔgɔ sɛbɛn 80 8 80 isa soko barika wa komi an ka wagati gɛrɛla an b'a fɔ kanubagaw ye min ye dalu yɛrɛ n'i bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ tɔgɔ dɔn nin na siɲɛ kelen san kɔnɔ k'i yɛrɛ ma k'i kɛ fɛn ye bɛɛ ko i ta tiɲɛ na ala ka hinɛ i la i ka kɛ fɛn ye ɲinan san kɔnɔ ala kɛra mamadu kanu kɔsɔn o dalu de ye ni isa soko numéro nɔgɔman 2 dɔrɔn di an bɛ sɔrɔ ka émission kun cɛ inshallah numéro fɔlɔ o de ye 05 86 60 70 i tɔgɔ sɛbɛn maa 11 maa 16 de tɔtora a bɛ kuma 80 8 80 ɔ n'i yɛrɛ maa 11 fɔlɔ la 4 4 nin ye nafolo baara de ye ala kɛra mamadu kisi nama ba ni wasamusi dɔw na sɛnɛ kɔnɔ san kelen don a tɔ ye maa 16 sur 111 personnes numéro de 05 86 60 70 à la fin walima 01 51 03 03 02 01 51 03 03 02 Cheikh Oumar Touré commencé kate dibo mosquée sénégalaise bleu meti fila dɔrɔn b'an bolo meti fila min b'an bolo isa soko kanubagaw min b'u n'o tɔgɔ sɛbɛn 4 4 40 o ye mɔgɔ 11 dɔrɔn de ye sisan n'o dafa la tɔw b'o tɔgɔ sɛbɛn 80 8 80 o ye kalimatu sada nafolo baara ye a lisi bɛ datugu la bi dɔrɔn de o tɛ ta bi kɔfɛ fo san wɛrɛ i y'a faamu wa n'an tilal'o la sa k'a fɔ kanubagaw n'i k'i tɔgɔ sɛbɛn i b'i ka wari bila numéro kan walima i bɛ avance bila dimanche i bɛ sɔrɔ ka na commencer ka t'e difo n'i k'i tɔgɔ sɛbɛn ma wari bila n tɛ se ka garder parce que jama caman de b'a fɛ n'o pɛrɛlen don min pɛrɛlen don a bɛ tɔgɔ sɛbɛn isa soko hali bi ala k'an dɛmɛ wa an b'a fɔ kanubagaw ye baara kɔrɔ b'o nɔ na fo ka taa safunɛ kabako magudu t'a la kuru 1 waa 1 isa soko laɲini min bi e la i b'a kɛ ni o ye wa si ka t'a la a ye dɔw ka dabaribana furakɛ san 20 tun b'o nɔfɛ wa a ye dabaribana furakɛ suko ani dugujɛ cɛ i y'a faamu dabari jugu yɛrɛ cogo fo ka taa safunɛ b'a furakɛ k'a bɔ i la jinɛ jugu a b'a furakɛ sogo jugu a b'a nettoyer ka bɔ i la garisɛgɛ tiɲɛ a b'a nettoyer ka bɔ i la isa soko kuru 1 waa 1 ale bɛ quartier bɛɛ n'i bɛ quartier min n'i mako bɛ n ka safunɛ na i bɛ n wele n b'a yɔrɔ f'i ye i bɛ taa ka taa ta n'i y'a ta i bɛ n wele n b'a baara cogo f'i ye kuru 1 waa 1 a bɛ fɔ o de ma ko fakatalaw safunɛ nin dilanna ka bɔ daga min na a bɛ fɔ o ma ko fakatalaw daga denbaya ka daga mɔgɔ 10 bɛ jɛ ka daga kelen min ko min ta ye siri ye a b'o tigɛ min ta ye dabaribana ye a b'o furakɛ min ta ye jinɛbana ye a b'o furakɛ min ta ye furuko ye a b'o nɔgɔya min ta ye baarako ye a b'o nɔgɔya laɲini o laɲini bɛ aw la bon na fo ka taa daga donni isa soko ala b'o laɲiniw dafa sigiɲɔgɔn jugu tɛ se aw la subaga jugu tɛ se aw la jinɛ jugu tɛ don aw fɛ ka ni daga in to aw bolo ale bɛ ala ka laɲini ala k'a dafa o daga sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 2 wa an bɛna daga nɔgɔya bi fo ka taa se 22h n'i sera an fɛ yen i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 2 wa isa soko n'i tɛ se ka na bi i b'i ka wari bila dimanche i bɛ na ka na taa baasi tɛ o la wa isa soko o kɔfɛ min y'an ka yasini bagi ye bagi kabako bagi min isa soko n'an ko kanubagaw ma an ma deli k'a ɲɔgɔn ye yɔrɔ se isa soko wa o bagi accident jugu ala bɛ kisi a ma dabari jugu ala bɛ kisi a ma bonni ala bɛ kisi a ma janfa jugu u fɛ k'i ka baara tiɲɛ baarakɛlaw la ta ka don i tigɛ la n'u bɛ fɛ k'i janfa u ka janfa bɛ se ka bɔ wɛrɛ ka isa soko sɔrɔsiw bɛ n'i kalama wa poison jugu yɛrɛ cogo farafin poison tubabu poison a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kunbɛn wa a si tɛ se i la wa yasini bagi isa soko bagi sɔngɔ ye 2 wa a furamugu fana sɔngɔ ye 2 n'e tɛ se ka bagi ta i b'a furamugu ta isa soko walima i bɛ na n'i yɛrɛ ka bagi ye n b'a dilan la k'a d'i ma baasi t'a la wa an bɛna mɔgɔ 11 fana ta o la an b'a nɔgɔya k'a di olu ma dɔrɔmɛ 2 bagi dɔrɔmɛ 2 a furamugu isa soko baara kɔrɔ bɛ o nɔ na isa soko min y'an ka nafolo baara ye sisɛ finma sisɛ gɛɛma kolon sisɛ a b'a nɔ na an tun b'a baara 12 an b'a nɔgɔya ka mɔgɔ 3 ta k'a di olu ma dɔrɔmɛ 7 wa isa soko min ye an ka sagaji gɛɛma nafolo baara ye a b'a nɔ na 48 don min y'an ka ba musoman ta ye 26 lo a b'a nɔ na isa soko bakɔrɔni finma isa soko mɔgɔ bɛ n'i kalama kosɛbɛ n'i ye min kɛ maa min kɛ fɛn ye an mɔkɛ ka dalilu lahoma ya bato ta shanta yale balu tiyata le madu tiyasa isa soko n'i ye maa min kɛ fɛn ye ɲinan san kɔnɔ ala de b'a kɛ dɔn wa isa soko an b'a baara 41 bakɔrɔni finma wa an bɛna nɔgɔya ba dɔ kɛ o la bɛra jaba kalo kɔsɔn ɲinan san bɛ ban t'a ɲɔgɔn kɛ
wa n bɛna bakɔrɔni finman baara mɔgɔ ye 21 n bɛ mɔgɔ 3 dɔrɔn ta tile na k'a di olu ma wa Isa Soko misi gɛman b'a nɔ na saga finman b'a nɔ na misi wuleman b'a nɔ na sankaba misi b'a nɔ na sanu baara b'a nɔ na min ye an ka forotigiw ka baara nin bɛɛ lajɛlen b'a nɔ na Isa Soko komi an ka wagati se la an b'a fɔ kanubagaw ye Isa Soko laɲini ye min ye n'o kuma fɔ émission wagati fitinin de bɛ anw bolo i bɛ laɲini fɔ anw ye n'an y'a ta Isa Soko Ala bɛ hinɛ i la a t'a kɛ c'est-à-dire a t'a k'i ye anw kosɔn a b'a k'i ye an bɛna Ala tɔgɔ min baara o ye Alakira Mamadu tɔgɔ ye inshallah Ala bɛ Ala ka laɲiniw dafa Ala ka garizɛgɛw foni Ala ka marikow ɲɛ n'u bɛna se an fɛ Ala ko hamina ko Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka banabaatɔw Ala k'o faru Ala k'o foni wa min b'o ka sigidaw la Ala ka bɛɛ lajɛlen ka laɲini Ala k'a nɔgɔya anw ye Ala kɛra kanu kosɔn sɔli ala Muhammad an b'a fɔ hidina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Ayiwa lamɛnbaga cɛna muso sansan numéro bɛ ka bila la o de ye 05 86 86 60 60 10 05 86 60 70 à la fin. C'est comment dire comment si quand tu dis mosquée sénégalaise walma 01 51 03 03 02 51 01 pardon 51 03 03 02 akambe wakati ne beta umaru jire fe